Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o top 10 projekata koji su uzeli najviše love, koji su zapravo rezali najviše novaca, uzeli od investitora ili se prodali u posljednjih nekakvih, 2-3 tjedna, znači u 7. mjesecu, i to ću ići od onih koji su uzeli najmanje prema ovima koji su uzeli najviše. Evo, Gnoland je jedan od takvih. Evo, kaže da je to blockchain platforma za pametne ugovore koju je pokrenuo jedan od osnivača Kozmosa. Oni koriste programski jezik Gno koji je sličan Go, tako da developeri koji znaju Go odmah mogu početi pisati pametne ugovore bez da uče neki novi jezik. Cilj im je napraviti platformu gdje je kod transparentan, gdje je lako čitljiv i gdje developeri mogu raditi neke modularne aplikacije kao što su on-chain GitHub i tako dalje. Nedavno su radili public token sale za svoj token GNOT krajem 7. mjeseca ove godine, znači i prikupili su $2,5 milijuna. To im je bio nekakav prag koji su si zacrtali. Nisu imali neke velike VC-eve, nego su se financirali kroz svoj ekosustav i prodaju svojih tokena, gdje im je potpuno evaluacija, znači onaj FDV, bila oko 86 milijuna. To je nešto iz niše developmenta, odnosno kodiranja. Drugi je ovaj tu Memecoin Fun, koji podsjeća na Pump.fun. To je platforma, odnosno launchpad za mimove na Robinhood chainu. Oni se fokusiraju na jednostavno lansiranje mimova, znači memecoina, cross-chain mogućnosti i izradu all-chain meme ekosustava s naglaskom na viralne mimove i community. Vidim da su dosta popularni i da dosta izlazi novih tokena na toj platformi. Nedavno, 24. ovog mjeseca, su prikupili $3,5 milijuna u strateškoj funding rundi po valuaciji od oko $5 milijuna. Znači, vrijednost firme se procijenila na $5 milijuna i glavni investitor im je Becker Ventures i još tu postoje nekakvi Bit Value, Capital, Mason Labs i tako dalje. Vidim da se i po Twitteru dosta o njima priča od sad pojavom ovog, odnosno lansiranjem Robinhooda. Oni su tu dosta postali popularni i vjerujem da će im još ta popularnost rast kako raste i popularnost ovog Robinhood chaina koji je njima zapravo primarni chain na kojem žive. Dalje imamo ovaj Busy. To je gamificirana platforma koja pretvara fizičke collectiblese, na primjer Pokemon karte ili nekakve sportske karte ili tenisice ili neke luksuzne predmete u zabavnu igru nalik claw machine, dakle digitalni automat za hvatanje, ono gdje ćete možda uhvatiti, možda nećete. Korisnici vuku iz pula, dobiju fizički taj predmet ili ga mogu vratiti za 90% market value-a, dakle ili će uhvatiti taj predmet iz tog volta ili će dobiti nekakvih 90% tržišne cijene. Znači, svaki predmet se pretvara u NFT, to je kao neki i RVA projekt, i 27. ovaj mjesec su prikupili $4 milijuna u early stage rundi sa glavnim investitorom neki Psalion VC fond, a imali su podršku i od Munro Capitala, Techstarsa i tako dalje. Bilo je i par nekih angel investora, evo ovdje možemo vidjeti i njihov Twitter da vidimo šta objavljuju, tu se mogu pratiti neke novosti, naravno da ću vam sve ove linkove ostaviti. Uglavnom imaju odličan traction, imaju preko $85 milijuna prometa i više od 30.000 aktivnih korisnika od početka ove godine. Evo, čini se isto da su dosta popularni i evo, skupili su $4 milijuna. Sljedeći je ovaj tu Bird Eye. On je malo nešto sofisticiraniji, spada u AI, to je alat koji pomaže da trading na blockchainu bude pošteniji i bolji. Dakle, svaki put kad kupite i prodate neki kripto, često se dogodi da vam dio novca ode na one neke slipiđe ili na onaj MEV. To je ono kad vam neki akteri se stave između vas, između prodajne i kupovne cijene i onda na toj razlici zapravo na tom slipiđu koji ste vi postavili, oni tu ulete i taj neke male postotke uzimaju, ali to uzimaju dosta često, tako da je to priličan problem u kriptu. I sad njima je cilj da riješe taj problem, da taj izgubljeni novac vrate traderima, a nedavno su skupili $4 milijuna od nekih ozbiljnih investitora, od kojih je glavni Castle Island Ventures. Tim ljudi koji su pokrenuli ovu platformu su poznati, već su radili u velikim firmama kao Franklin Templeton ili Citadel, tako da znaju kako rade tradicionalne financije i kako radi kripto. Ukratko što oni rade, nude infrastrukturu koja će pomoći tome da tradanje na blockchainu bude poštenije i da sve manje novaca curi nekakvim drugim aktorima, a da sve više ostane traderima. Evo, skupili 4 milje. Onda imamo ovaj tu Mandela Digital, odnosno Mandela Digital. To je projekt koji razvija Mandela USD, MUSD, to je stablecoin koji je 1:1 bekan sa američkim dolarom
i sa short term treasuries, znači isto kao recimo i USDT ili USDC klasično. Fokusiranje na financijsku inkluziju Global Southa, znači ovih malo nerazvijenih zemalja koji nemaju baš razvijeni bankovni sustav i gdje je dobar dio stanovništva je unbanked, znači nemaju pristup bankama i nemaju pristup financiranjima, znači to bi bila Afrika, Bliski istok, Azija, Latinska Amerika, za plaćanje preko granica, za institucionalne transakcije i partnerstva sa payment providerima. Oni tu koriste imidž Nelsona Mandele u svojem brandingu i skupili su $5 milijuna investicija. Glavni investitor im je Datavolt AI koji je i njihov primarni tehnološki partner. Skupljeni novac namjeravaju potrošiti za razvoj tog svog stablecoina. Onda imamo ovaj tu DAO protokol. To je RWA, znači Real World Assets protokol koji se bavi financiranjem e-commerce trgovaca. Omogućuje brzo financiranje čak u istom danu tih trgovaca koji imaju potraživanja od platformi kao što su Amazon ili eBay. Dakle, malo liči na neki faktoring. Sve je to tokenizirano na blockchainu s automatskim otplatama direktno iz platformi. Dakle, 28. ovaj mjesec, to je bilo jučer, su prikupili $9 milijuna, odnosno jučer je došla ta vijest. Su prikupili $9 milijuna u seed rundi, investitori su im MH Ventures, OKX Ventures, Animoca Brands, znači neka zvučna imena i još neki drugi. Protokol je već aktivan, imaju voltove na BNB chainu i na SUI mreži, a yield dolazi iz realnih otplata trgovaca, a ne iz emisije tokena. To je važno da taj yield dolazi iz nekih realnih izvora. Onda imamo ovaj tu Axis Robotics, to je tvrtka koja rješava veliki problem u robotici i physical AI-u. Nedostatak kvalitetnih podataka za učenje robota. Imaju zanimljivu web stranicu. Grade platformu gdje obični ljudi preko brauzera i preko aplikacije mogu upravljati simuliranim robotima, generirati stvarne podatke za trening AI modela i sve je spojeno u kripto incentivima, znači potaknuti ste kripto tokenima i blockchainom za verifikaciju podataka. Skupili su 12 milijuna u seed rundi i to je vijest od 27. od prije 2 dana. Lead investori su im Hakvisi, a ostali su im Nomad Capital, P Network Ventures, 10K Ventures i tako dalje. Projekt je relativno nov, osnovan je 2025. ali brzo raste i ima partnere u robotici kao što su Geely Auto ili Booster Robotics. Evo, ovo je jedan fokusiran na robotiku i na prikupljanje data za robotiku. Izgleda dosta high tech. Evo, stranica im je fora, ovdje je i naravno njihov Twitter gdje možete pratiti neke novosti. Ostali su nam teškaši, ovo je World Network, znamo ga od prije kao WorldCoin, to je projekt digitalnog identiteta koji izdaje World ID pomoću skeniranja irisa, znači oka, preko ugrađenog tog njihovog orb uređaja koji zapravo dokazuje da su korisnici pravi živi ljudi. Njima je cilj pružiti proof of human sloj za internetske usluge, poduzeća i za AI agente. Znači, važno je da se može na internetu utvrditi da ste čovjek, a da niste bot, naročito u današnje vrijeme kad je sve više tih AI agenata i botova i teško je uopće znati koji je čovjek, koji nije. Oni su veliki kripto projekt koji su tu već godinama i u milijardama se broji njihova nekakva evaluacija. Od World Foundationa su prikupili $52 milijuna kroz zaključenu prodaju tog njihovog WLD tokena. Rundu su predvodili Partner Capital, a to je sve nastavak ranije runde u kojoj su već prikupili $135 milijuna, tako da su oni posebna kategorija za sebe sa tih 100 i nešto milijuna, stalno skupljaju lovu, ali je ono i veliki projekt. U milijardama iznosi ta njihova evaluacija, 500,000 ljudi ih prati, stvarno su ogromni. Znam da često sudjeluju na hackathonima i potiču developere da rade nešto na njihovoj platformi, tako da je ozbiljan i veliki projekt. Oni tu odskaču od ovih ostalih. Sljedeći nam je Augustus. On gradi Global Dollar Bank, modernu clearing banku koja omogućava međunarodnim fintecima i bankama izravan programabilni pristup dolarima, tradicionalnim railsima i stablecoinsima. Kompanija je u svibnju dobila i odobrenje za nacionalnu bankarsku licencu i već nudi euro clearing kroz svoju europski entitet. U srpnju 2026. prikupili su $180 milijuna, da vidimo i njihov Twitter, u seriji B i procijenjeni su na $1 milijardu. Runda je predvođena Tiger Globalom. Dakle, oni idu na nekakve institucije, idu na to da budu banka, rade sa stablecoinima i rade taj neki most između TradFi-a i ovih modernih tehnologija koje podrazumijevaju stablecoine i blockchain. $180 milijuna je stvarno posebna kategorija. I konačno ovdje imamo Canton ili Canton Network.
To je Public Layer 1 blockchain, razvijen je od strane Digital Assets, specijaliziran je za institucionalne financije, znači Wall Street i slični. Koristi smart kontrakte, čuvaju privatnost i omogućuju atomic cross swapove, na primjer između tokeniziranih bonds i keša. A upravlja ga Linux fondacija uz velike financijske institucije i već obrađuju trilijune dolara mjesečno. Founding mu je da je od 2026. od prošle godine već skupio 355 milijuna dolara i to mu je bila najveća runda. I sad su u ovaj mjesec skupili još dodatnih 10 milijuna dolara na evaluaciju od 2 milijarde. Ja sam o tome poseban video napravio prije nekog vremena, tako da ću vam ostaviti link i možete pogledati u toj Canton mreži zašto je ona zanimljiva i zbog čega mislim da bi u budućnosti mogla biti značajna. Evo, tu možete pogledati moj video, ja ću vam to sve ostaviti u opisu ovog videa. Evo, to bi bilo sve za ovaj video. Prošli smo top 10 projekata koji su dobili investicije u posljednje vrijeme. Ima tu svega, od RVA, memecoina, AI-a, TradFi-a, stablecoina do tradanja i collectiblesa. Tako da vidimo da nije sve jednoobrazno i kripto se razvija u više paralelnih smjerova, što je dobro. Znači da nismo zarobljeni u jednoj niši. Evo, ako vam se ovaj video svidio, lajkajte, šerajte i komentirajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!